ये महाकाली ऑटोमोबाइल वर्कशॉप फिर से एक बार ये देखिए, ये आपका ऑलरेडी आपका एक मशीन चढ़ाया गया है, ये गोवा हुगली, और उसके साथ ही आपका तुरंत आपका गर्मा गर्म जो चाशनी है, ये चाशनी आपका देखिए, ये मशीन जो चॉइस करने के साथ ही आपका एकदम उबलते हुए चाशनी आपका हॉपर में डाला जा रहा है। ये आपके सामने है, पेश कर रहे हैं। और ये मिस्त्री है, बहुत ही अच्छा मिस्त्री है बतासे बनाने की। ये ऑलरेडी हमारे यहाँ से मशीन लेके गए हुए हैं, और देखिए आज नया मशीन में किस तरह आपका बतासा निकाल के दिखा देगा। देखते जाइए, हर चीज़ हम लोग लाइव दिखाते हैं। ये कढ़ाई आपका बहुत ही गर्म होता है। ये देखिए आपका टीवीएस का जैक लगा हुआ रहता है, जिसके सहारे आपका ये हॉपर उठता है। ये टीवीएस का जैक है, और ये आपका चाशनी जो है ऑलरेडी आपका देखिए पूरा ड्रॉपिंग शुरू हो गया। ड्रॉपिंग बहुत ही अच्छा और शानदार आपका ड्रॉपिंग आपका आ रहा है। देखिए गर्मा गर्म का जो भाप निकल रहा है, ये देखिए बहुत ही सुंदर और सुंदर क्वालिटी में आपका ये मशीन चला रहे हैं, क्योंकि ये हमारे मशीन लेके गए हुए हैं और खुद चला रहे हैं। और एक मशीन आपका चला जाएगा, बहुत ही सुंदर क्वालिटी में आपका बतासा निकल रहा है। साइज देखिए बहुत ही सुंदर। देखिए आपका सुपर क्वालिटी में आपका आता हुआ ये बतासा आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। और एक कतार में देखिए 16 बतासे आपको गिन लीजिएगा, 16 बतासे आते हैं एक कतार में। पहले 14 ड्रॉपिंग, फिर 16 ड्रॉपिंग। 100% सक्सेसफुल मशीन हमारे महाकाली ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, जहां पर आप हर चीज़ आपको कारखाने में ही मिलेंगे। कारखाना में आपको कस्टमर आते ही हमारे यहाँ शुरुआत हो जाता है ये ट्रेनिंग टेस्टिंग। और ट्रेनिंग देखिए बहुत ही अच्छा हम लोग करवाते हैं, क्योंकि कारखाने में हर मशीन मेरा 100% सक्सेसफुल है। ये बार बार हम दावे के साथ कहते हैं और आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये आपका देखिए बतासा ढेर हो गया। चंद मिनट के में आपका पूरा जो हॉपर है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। देखिए खुद मशीन चला रहे हैं, जो मशीन लेंगे वही खुद चला रहे हैं। और इसके साथ ही आपका आ रहा है, देखिए बहुत ही सुंदर। देखिए आपका सुंदर बतासा सुपर क्वालिटी में आ गया। কেমন হয়েছে দাদা? গরম আছে বলুন, কেমন? দারুন দারুন, একদম অসাধারণ। দারুণ হয়েছে। দেখুন দাদার হাতে আপনার নিজে গরম, প্রচণ্ড গরম। দেখুন এই গরম বাতাসা, গরম বাতাসা। হ্যাঁ, কীরকম বার হলো বলুন? দারুণ বেরিয়েছে, খুব দারুণ বেরিয়েছে। মাকালি অটো খুব ভালো বাতাসা মেশিন তৈরি করছে, তো সেই হিসাবে আমরা এসেছি এখানে। আপনি কোন জায়গা থেকে এসেছেন? আমরা হুগলি থেকে এসেছি। হুগলি থেকে। আচ্ছা, তো আমার কেমন লাগলো? দারুণ লেগেছে, খুব ভালো, মানে কোয়ালিটি, মানে যা হচ্ছে আপনার চোখের সামনে যা হচ্ছে চোখের সামনে, এবং কোয়ালিটি খুব ভালো। যে সমস্ত মাল মেটেরিয়ালস দিয়ে তৈরি হচ্ছে, জিন্দালের মাল দিয়ে তৈরি হচ্ছে, মেটেরিয়ালস খুব ভালো। আচ্ছা দাদা বলুন, আপনি বলুন। ঠিক আছে, আমাদের ভালোই হচ্ছে। ভালো হচ্ছে? হ্যাঁ। কোনো প্রবলেম নেই তো? না, কোনো প্রবলেম নেই। আচ্ছা, মেশিন কেমন দেখলেন? মেশিন ভালোই আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক হ্যাঁ, ঠিক আছে দাদা। আর এই যে মেশিন আপনারা দেখছেন, মেশিনে এই বাতাসা আপনার বেরিয়েছে। আর এই অপারেটরকে দেখিয়ে দিন। অপারেটর ইনি তো আমাদের অপারেটর, আগে আগে অনেকবার এসছেন। দাদা বলুন। এই মেশিনটা তো উনি নিলেন। উনি কে? ওই দাদা। ওই দাদা? যাচ্ছি যাচ্ছি। আপনি কোন জায়গা থেকে এসছেন? আমতা থেকে আসছি। আমতা? তো এর আগে আমাদের যে কোম্পানি বা আমাদের যে বাতাসা মেশিন কোথাও গিয়েছে বা কারো সম্পর্কে জেনে এসছেন, কিভাবে এসছেন? সান্তনার কাজে দেখেছি। সান্তনা মানে উনি আমাদের মেশিন নিয়ে গেছেন, মেশিন নিয়ে যাওয়া পছন্দ হয়েছে, এখানে এসছি। আচ্ছা, ওনাকে ভরসা করে আমাদের মাকালি ওপরে ভরসা হয়েছে। হ্যাঁ, ভরসা আছে। আচ্ছা, আমরা যে চোখের সামনে দেখালাম আপনাকে বাতাসা তৈরি করা, কেমন দেখলেন? ভালো। ভালো হয়েছে? মানে বাতাসা ঠিক বেরিয়েছে? হ্যাঁ, বেরিয়েছে। এক চান্সে বেরিয়েছে? এক চান্সেই বেরিয়েছে। আচ্ছা, তো আপনার আমাদের কারখানা ঘুরলেন, কারখানা কেমন লাগলো? ভালোই লাগলো। ভালো লেগেছে? মানে অলরেডি আপনি পাক জানেন?
না আমি পাক জানি না, ওই শান্তনন্দা আছে, ও শেখাবে। মানে ওনার উপরে ভরসা আছে 100%, সেই জন্য আপনি মেশিনটা নিতে এসেছেন, তাই তো? উনি খুবই ভালো মানুষ এবং খুবই ভালো চালায়, মেশিন চালায় সেই হিসাবে এবং প্রচণ্ড শান্তনন্দা অভিজ্ঞতা আছে, নিয়ে এসেছি। প্রচণ্ড অভিজ্ঞতা আছে। এই নয় যে উনি আপনাকে নিয়ে এসেছেন আপনাকে ইয়ে করে দেবে। আমি 100% সাকসেসফুল যে আপনি যখন ওনার মাধ্যম দিয়ে এসেছেন তখন আপনি একদম 100% সাকসেসফুল হবেন, ঠিক সেই আছে? জন্যই তো আসা শান্তনন্দাকে নিয়ে। হ্যাঁ, আর এই যে আপনার চোখের সামনে এই যে বাতাসা এখনো দেখিয়ে দিচ্ছি, এই বাতাসাটা তো বেরিয়েছে আপনার চোখে। আর মেশিন ভালো তো? হ্যাঁ মেশিন ভালো। আচ্ছা, আরেকবার বলে দিন কোন জায়গা? আমতা 10 নম্বর। আমতা আমতা আমতা। আমতা আমতা। ঠিক আছে দাদা, থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।